नमस्ते छात्रों, 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी के छठा पाठ बसंत की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में इस एकांकी का पहला दृश्य देखा था, है ना बच्चों? हाँ, पहला दृश्य कहाँ घटता है? हाँ, बाजार में घटता है। बाजार में पहला दृश्य घटता है। तो इस कहानी के बाजार के दृश्य में कौन सामान बेचता नजर आता है? बसंत। बसंत क्या क्या बेचता है? हाँ, बिल्कुल सही, बसंत छलनी बेचता है और दिया सलाई बेचता है और बटन बेचता है ना? ठीक है। तो वह देखने में कैसा रहता है बसंत? वह एक गरीब शरणार्थी लड़का है और नंगे पैर फटे कपड़े पहनकर वह सामान को बेचता रहता है। वह फेरी लगाकर यहाँ वहाँ घूम फिर कर सामान बेचता है। वह छलनी किसे बेचता है? हाँ, पंडित राजकिशोर को बेचता है। पंडित राजकिशोर कौन है? वे क्या काम करते हैं? हाँ, पंडित राजकिशोर एक मजदूर नेता थे। वे कंगालों के प्रति वे हमेशा हमदर्दी दिखाने वाले व्यक्ति हैं, है ना? बिल्कुल सही। तो ये छलनी का दाम कितना है? एक छलनी का दाम 2 आना है। वह आखिर कितने में बेचने को तैयार होता है? 6 पैसे में बेचने को तैयार होता है। पंडित राजकिशोर पहले उससे सामान खरीदने या छलनी खरीदने क्यों इनकार करते हैं? क्योंकि उन चीजों की जरूरत उन्हें नहीं थी, इसलिए वे मुझे नहीं चाहिए, किसी दूसरे को बेच दो, इस तरह कहते हैं। लेकिन जब वह बहुत पूछने पर उसे 2 पैसे मुफ्त में देने को जाते हैं, तब वह क्या करता है? वह मुफ्त में पैसा लेने को इनकार करता है। उसे वह भीख मांगता है। मैं भीख नहीं लूंगा। इस तरह अपनी कड़ी मेहनत से जो कमाई होती है उसी से वह अपना जीवन बिताना चाहता है। उसका स्वाभिमान और उसके परिश्रम को देखकर और उसकी गरीबी को देखकर वह क्या करते हैं? उससे जरूरत न पड़ने पर भी उससे एक छलनी खरीदने को तैयार होते हैं। वह छलनी खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। और कितना था? कितने रुपए का नोट था? 1 रुपये का नोट था। और वह उस नोट को भुना लाने के लिए कहाँ जाता है? बाजार में जाता है। और पंडित राजकिशोर वहीं पर ठहरते हैं। 15-20 मिनट तक उसकी इंतजार करते हैं, लेकिन उसकी आने की कोई सूचना नहीं मिलती, तो वे अपना घर चले जाते हैं। तो आज हम इस एकांकी का दूसरा दृश्य देखते हैं। ठीक है, सभी अपना पाठ्य पुस्तक खोलिए। पृष्ठ संख्या 44, 44ನೇ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಏಕಾಂಕಿಯ 2ನೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ। दूसरा दृश्य, स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य। एक ओर किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, हल्का शोर है। संध्या हो गई है, लोग
घरों की ओर लौट रहे हैं, उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वहां नंगे पैर हैं, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। ಈ ಎರಡನೇ दृश्य। अब प्रताप, क्यों जी, किशनगंज यही है? एक व्यक्ति, हां। प्रताप, पंडित राजकिशोर कहां रहते हैं? एक व्यक्ति, कौन राजकिशोर? प्रताप, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। एक व्यक्ति, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहां रहते हैं? दूसरा व्यक्ति, कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं। प्रताप, हां हां, वे ही। दूसरा व्यक्ति इशारा करके, उधर देखो, वहां नीला पर्दा है ना? प्रताप, हां। दूसरा व्यक्ति, बस वे वहीं रहते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। प्रताप, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है। राजकिशोर, कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप, जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूं। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। राजकिशोर, हां हां, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, 1 रुपये का नोट दिया था। प्रताप, वहां नोट भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। राजकिशोर, अचरज, क्या? मोटर उसके ऊपर से निकल गई? प्रताप, स्वर गिरता है। उसका सामान, पैसे सब बिखर गए। उसके दोनों पैर कुचले गए। राजकिशोर, पैर कुचले गए? प्रताप, रुआंस, जी हां, और इसलिए वह आपके पास न आ सका। वह बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूं। राजकिशोर, खोया खोया, मेरे 14.5 आने ले आए हो? उसने भेजा है, लेकिन बच्चे वह अब कहां है? प्रताप, घर। राजकिशोर, घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं। राजकिशोर, कोई नहीं? प्रताप, जी हां, और मेरा भाई, हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। राजकिशोर, तुम्हारे मां बाप क्या? प्रताप रो पड़ता है। वे मारे गए। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। राजकिशोर, खोया खोया, उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हो? एकदम जाकर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं, अभी। प्रताप, आप मेरे साथ चलेंगे? राजकिशोर, हां, अभी चलो। आगे बढ़ते हैं, पर हां, तुम्हारा घर कहां है? प्रताप, अहीर टीले में। राजकिशोर,
अंदर की ओर देखकर, अमर सिंह, मैं अहिर टीला जा रहा हूं, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई है, जल्दी करो। भीखू अहिर का घर पूछ लेना। मुड़कर आओ बच्चे, चले। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, फिर ठगा सा उनके आगे आगे जाता है। पर्दा गिरता है। इसके बाद तीसरा दृश्य। स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य। जमीन पर दरी बिछी है, उस पर बसंत लेटा है, रह रह कर दर्द से कराह उठता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। प्रताप, यह क्या साहब? राजकिशोर, अरे यह तो जमीन पर लेटा है। बसंत चकित होकर, आप आए हैं? राजकिशोर, कहां चोट लगी है बेटा, देखूं? राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं, किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बंधी है। छूते ही चीख निकल जाती है। बसंत ओठ भींच कर आह खींचता है। बसंत, ओह ओह। राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। राजकिशोर, नहीं नहीं, घबराओ नहीं। बसंत दर्द से कराहते हुए, मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका। राजकिशोर, उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। बसंत, डॉक्टर को बुलवाया है? डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। राजकिशोर, जी हां, जरा देखिए तो। डॉक्टर पैर देखते हैं। बसंत जोर से ओठ भींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं। राजकिशोर, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर गंभीर, पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूं। डॉक्टर, जी हां, कराइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूं। बसंत आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूं। राजकिशोर हंसकर, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत ओठ भींचता है। प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिर जाता है। अच्छा छात्रों, अब हम इस एकांकी के पहला और दूसरे दृश्य में जो नए शब्द आए हैं उनका अर्थ जानेंगे। शक्ल, शक्ल यानी सूरत, स्वरूप, मुख। बेहोश, बेहोश ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ में रहना, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ। अहीर, अहीर का मतलब है ग्वाला, ग्वाला ಅಂದ್ರೆ गोल्ला, गवड़िगा। टीला, टीला का अर्थ है ऊंची भूमि, ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ದಿಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ।
ओसारा, ओसारा का मतलब है बरामदा, अंगड़ा ಅಥವಾ घर का आगे का भाग ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, अंगड़ा ಅಥವಾ ಪಡಸಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. व्यग्रता, व्याकुल होना, उद्विग्न होना, बेचैन होना. स्क्रीन, स्क्रीन करना यानी एक्सरे, एक्सरे तेजस्वीवाला. हाँ ठीक है. तो अब हम इस एकांकी के दूसरे दृश्य का विस्तार से विश्लेषण देखेंगे छात्रों. दूसरा दृश्य कहां घटता है? देखिए, स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य. एक ओर किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है. पहला दृश्य बाजार में घटा था, अब थोड़ा स्टेज पर परिवर्तन किया गया है. यहां बाजार का चित्र नहीं है, लेकिन एक रास्ता, वहां रास्ते के बाजू में घर का चित्र, प्रतीकात्मक दृश्य वहां किया गया है. एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है. ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಹಲ್ಕಾ ಶೋರ್ ಹೈ, ಶೋರ್ ಏನೇ ಸದ್ದು, ಗದ್ದಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಹೋಗಿ है, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋಗಿದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯ. ಲೋಗ್ ಘರೋं की ओर लौट रहे हैं. ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है. ಹಾಗೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ದುಬ್ಲಾ ಪತಲಾ. ದುಬ್ಲಾ ಪತಲಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಹಾ ನಂಗೆ ಪೈರ್ ಹೈ, ಕಪಡೆ ಫಟೆ ಹೈ. ಅವನು ಕೂಡ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹರಿದೋಗಿರುವಂತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಯು ಲಗ್ಭಗ್ 10 ವರ್ಷ है. ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅವನು. उसकी शक्ल बसंत से मिलती है. शक्ल ಅಂದ್ರೆ उसका चेहरा, उसका सूरत, उसकी सूरत. ಅವನ ಮುಖ ಯಾರನ್ನು ಹೋಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸಂತ್. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಬಸಂತ್ ಗೆ ಹೋಲುತ್ತೆ. ಬಸಂತ್ ತರನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ನೋಡೋಕೆ. ವಹ ಉಸ್ಕಾ ಛೋಟಾ ಭಾಯಿ ಹೈ, ಪ್ರತಾಪ್ ಹೈ. ಯಾರವನು ಹುಡುಗ? ಬಸಂತನ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ವಹ ಆತೆ ಜಾತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಸೆ ಪೂಚ್ ರಹಾ ಹೈ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಏನನ್ನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉಸ್ಕೆ ಮುಖ ಪರ್ ವ್ಯಗ್ರತಾ ಹೈ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬೇಚೈನ್, ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕಾತರತೆ ಇದೆ. ಅಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾತರತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಾಪ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಯೋ ಜಿ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಯಹಿ ಹೈ. ಪ್ರತಾಪ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ರಿ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾ ಹೌದು ಇದೆ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಕಹಾ ರಹತೆ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೋರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೌನ್ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್? ಯಾರು ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರತಾಪ್, ಜೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ದೇತೆ ಹೈ. ಲೆಕ್ಚರ್ ದೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದು, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು. ಈ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಮಜ್ದೂರೋ ಕಿ ಬಸ್ತಿ ಮೇ ಜಾತೆ ಹೈ. ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾಸಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮೈ ನಹಿ ಜಾನ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಪೂಜು. ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಾಪ್ आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರತಾಪ್, ಕ್ಯೋ ಜಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಕಹಾ ರಹತೆ ಹೈ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೋ, ಏನ್ರಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೋರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದೂಸರಾ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೌನ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್? ವೇ
जो मजदूरों के नेता है. ಯಾರು ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಖಂಡರಿದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್. ಹಾ 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 ವೇಹಿ, ಹೌದು ಹೌದು ಅವರೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೂಸರಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಶಾರಾ ಕರ್ಕೆ, ಇಶಾರಾ ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೇತ ಮಾಡೋದು, ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಆ ಕಡೆ. ಉಧರ್ देखो वहां नीला पर्दा है ना प्रताप. हाँ दूसरा व्यक्ति बस वे वहीं रहते हैं और ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಲಿ ಪರದೆ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಹಾ ಆ ಪರದೆ ಇರುವಂತ ಮನೆನೇ पंडित राजकिशोर मने ಅವರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. व्यक्ति आगे बढ़ जाता है. प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಇವನು ಆ ನೀಲಿ ಪರದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಜಿ, पंडित राजकिशोर जी ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೀತಾನೆ. पंडित राजकिशोर ಅವರೇ ಅಂತ. अंदर से आवाज आती है, ಮನೆ ಒಳಗಿಂದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳತ್ತೆ. राजकिशोर ಹೇಳ್ತಾರೆ, कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं. ಯಾರು? क्यों भाई क्या बात है? ಏನಪ್ಪಾ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಿಟಕಿಯಿಂದನೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಾಪ್ जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. राजकिशोर तुम्हारा भाई? ठहर मैं आता हूं, बाहर आकर तेरा भाई कौन है बच्चे? ಅವರು ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ? ಸರಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾರಪ್ಪ ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. प्रताप आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी भेजी थी. अरे ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜರ್ಡಿ ಮಾರಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. राजकिशोर हाँ हाँ आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, 1 रुपये का नोट दिया था. ಹೌದೌದು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜರ್ಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ. प्रताप वहां नोट बुनाने गया था मगर जब बुना कर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया. ಇವತ್ತು ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬುನಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಬರೋದು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಂದು ಗುದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಮೋಟರ್ಗೆ ನೀಚೆ ಆಗಯ, ಆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮೋಟರ್ ಉಸ್ಕೆ ऊपर से निकल गई. ಅವನ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. राजकिशोर आश्चर्य ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಕ್ಯಾ ಮೋಟರ್ ಉಸ್ಕೆ ऊपर से निकल गई. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ. प्रताप सर गिरता है, उसका सामान पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचले गए. ಅವನು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಮೆಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, उसका सामान पैसे सब बिखर गए. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋದ್ವು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಮುರಿದೋಗಿದ್ದಾವೆ. राजकिशोर भय पैर कुचले गए, ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದೋಗಿದಾವ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. प्रताप रुआसा जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास न आ सका. ಹುನ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ 2 ಗಾಲಿಗಳು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ वह बेहोश हो गया था. ಅವನು ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೈ ಆಪ್ಕೆ 14.5 ಆನೆ ಲಾಯಾ ಹೂ.
ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ 14.5 ಆಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ खोया खोया मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वह अब कहाँ है? ಓಹೋ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ನೀನು ಈಗ ನನಗೆ 14.5 ಆಣೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅವನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ನಾ? ಓ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್. ಘರ್, ಮನೇಲಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್, ಘರ್ ಮೇ ಕೌನ್ ಹೈ, ಮನೇಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್, ಕೋಯಿ ನಹಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕಿಶೋರ್, ಕೋಯಿ ನಹಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. प्रताप, जी नहीं, मैं और मेरा भाई हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇಬ್ರು ಇರೋದು, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ. ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೀಖು ಅಹೀರ್. ಅಹೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಾಗಲೇ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಗ್ವಾಲ, ಗೌಳಿಗ ಅಥವಾ ಗೊಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲ ಗೋಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕೊಂಡು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌಳಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಕು ಅನ್ನೋರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಕು ಅಹೀರ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಹಮ್ ರಹತೆ ಹೈ. ಭೀಕು ಅಹೀರ್ ಅನ್ನೋರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್, ತುಮಾರೆ ಮಾ ಬಾಪ್, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ರೋ ಪಡ್ತಾ है, ಅವರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. वे मारे गए, दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला. ದಂಗೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್. उन्हें किसी ने मार डाला, तुम दोनों भीगू अहीर के घर में रहते हो, एकदम जाग कर बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं, अभी. ಓಹೋ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರಾ? ಇದಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ನೀವಿಬ್ರು ಭೀಕು ಅಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ, ತಡಿ, ನೀನು ಅಳಬೇಡ, ಈಗಲೇ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಇಬ್ರು ಹೋಗೋಣಂತೆ, ತಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರತಾಪ್, ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಥ್ ಚಲಂಗಿ, ನೀವು ನನ್ನೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್, ಹಾ ಅಭಿ ಚಲೋ, ಹಾಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೌದು ಹೀಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ತುಮಾರ ಘರ್ ಕಹಾ ಹೈ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಹೀರ್ ಟೀಲೆ ಮೇ. ಟೀಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ, ದಿಣ್ಣೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾದ ಏರಿಯಾ ಅದು. ಅಹೀರ್ ಟೀಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಭೀಕು ಅಹೀರ್ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅಂದರ್ ಕಿ ಓರ್ ದೇಖ ಕರ್, ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಅಹೀರ್ ಟೀಲಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೂं, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ. कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई है, जल्दी करो. भीखू अहीर का घर पूछ लेना, मुड़कर आओ बच्चे चले. ಅವರು ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ನೌಕರ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್, ನಾನು ಅಹೀರ್ ಟೀಲಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕಾಲು ಮುರಿದೋಗಿದೆಯಂತೆ, ಬೇಗ ಬರಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಬರುವಾಗಲ್ಲಿ ಭೀಕು ಅಹೀರ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾರಪ್ಪ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಚಕಿತ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಉನ್ಹೇನ್ ದೇಖ್ತಾ ಹೈ. ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅವ್ನು ಬರೀ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗಿರ್ಲಿ, ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಅವರೇ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೊರಟು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ನೌಕರನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಿರ್ ठगासा उनके आगे आगे जाता है, पर्दा गिरता है. ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य. ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ಮನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಓಸಾರೆ ಕಾ ದೃಶ್ಯ. ಓಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಘರ್ಗೆ ಆಗೆ ಕಾ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಪಡಸಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ
ಈ ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯ ಘಟಿಸುತ್ತೆ. ಜಮೀನ್ ಪರ್ ದರಿ ಬಿಚಿ ಹೈ, ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಮಖಾನೆ ತರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಹಾಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ ಪಾರ್ ಬಸಂತ್ ಲೇಟಾ ಹೈ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಸಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. रह रह कर दर्द से कराह उठता है प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश. ಅವನಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಪ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಯಹ ರಹ ಸಾಹಬ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಸಾವ್ನಿ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರತಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಬಸಂತ್ ಮಲಗಿರೋದನ್ನ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅರೆ ಯಹ ತೋ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಲೇಟಾ ಹೈ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನೇನಪ್ಪ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರಾಜಕಿಶೋರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಸಂತ್ ಚಕಿತ್ ಹೋಗ್ಕರ್ ಆಪ್ ಆಯೇ ಹೇ, ಬಸಂತು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ನೋಡಿ ಏನು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಕಹಾ ಚೋಟ್ ಲಗಿ ಹೇ ಬೇಟಾ ದೇಖು, ಎಲ್ಲಿ ಏಟಾಯ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं, किसी ने फर्स्ट एड दी है. ಅವರು ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿ ಹೈ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ರು. छूते ही चीख निकल जाती है, बसंत ओट बींच कर खींचता है. ಆ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾಗನೇ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅವನು ಕಿರಿಸ್ತಾನೆ ಪಾಪ बसंत. ओह ओह अंताने. राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं. राजकिशोर नहीं नहीं घबराओ नहीं, ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. बसंत दर्द से कराहते हुए मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका. ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಉಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ ಚಿಂತಾ ನ ಕರೋ ಬೇಟಾ, ನೀನು ಆ ₹1 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಮಗು. ಮೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋ ಬುಲ್ವಾಯಾ ಹೈ, ತುಮ್ ಠೀಕ್ ಹೋ ಜಾओगे, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಸಿದೀನಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗ್ತೀಯಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಸಂತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋ ಬುಲ್ವಾಯಾ, ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರು ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ನ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಪಂಡಿತ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಹುಡುಗನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿ ಹಾ ಜರಾ ದೇಖಿಯೇತು, ಹೌದು ಅವನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से ओट भींचता है. प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं. वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को. राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಸಂತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗತ್ತೆ. ಅವನು ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ಆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಪಾಪ. ಪ್ರತಾಪ್ ಕಿ ಆಂಖೋं से आंसू झरते हैं. ಅಣ್ಣ ಕಷ್ಟಪಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಪ ಪ್ರತಾಪನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಅವನೊಂದ್ಸಾರಿ ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಹಾಗೆ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ, ಕ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಠೀಕ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾನಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಭೀರ್ और ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. पंडित जी ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है. और ಡಾಕ್ಟರು ಅನುಮಾನಿಸ್ತಾರೆ, ಪಂಡಿತ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇವನ ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿರಬಹುದು. ಹಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ, ಪೈರ್ಕಿ ಹಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರ್ಕೆ ದೇಖನಾ ಹೋಗಾ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಸು, ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ದೂಸರಾ ಪೈ ಠೀಕ್ ಹೈ, ಒಂದು ಕಾಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಏನೋ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ,
ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಈಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್. तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कराता हूँ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಈಗಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಜಿ ಹಾ कराइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಸಂತ್ ಆಂಖೆ ಖೋಲ್ಕರ್ ಅವ್ನು ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇವರೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ಪಾಪ ಅವನು ತುಂಬ ಬಡವ, ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ಮೈ ಗರೀಬ್ ಹೂ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಾನು ತುಂಬ ಬಡವನಿದ್ದೀನಿ, ನನಗದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಭರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಹಂಸ್ಕರ್, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा. डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा. यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮಗು ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿರು, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಾನು ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಇವನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವನು ಬಡವನಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಲಭ ಗುಣ ಇದೆ. ದುರ್ಲಭ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಪರೂಪದ ಗುಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇವನಲ್ಲಿದೆ. ಯಹ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಹೈ. ಯಹ ಕೈಸಾ ಲಡ್ಕಾ ಹೈ, ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಹೈ. ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಅಂದರೆ ಇವನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಿದ್ದಾನೆ. ಬಡವನಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೆ. ಇವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಅವನು ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, 2 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಬಸಂತನಿಗೆ, ತಗೊಂಡವನು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಭಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಚಲನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಈ 2ನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಅವರ ಉಳಿದ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು 14 ಆಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಹೋಗಿ ತಬ್ಬಿಸ್ಬಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ಬಡವನಿದ್ದ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವನಿಗೀಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಅವನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಇಲ್ಲ, ಅವನ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹುಡುಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಸಂತ್ ಏಕ್ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಲಡ್ಕಾ ಹೈ, ಕೈಸೆ ಬತಾವೋ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है. ಬಡವನಿರ್ಬೋದು, ಬಡವನಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಇವನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं. बसंत आंखें बंद कर लेता है. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಸಂತ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, डॉक्टर मेले, पंडित राजकिशोर मेले. डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं. बसंत ओट भींचता है. प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है. और इंजेक्शन ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪರದೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು, ಬಸಂತ್
एक सच्चा लड़का है, एक ईमानदार लड़का है, कैसे बताइए ಅಂತ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 4 ಅಂಕಕ್ಕೂ ನೀವು ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, पंडित राजकिशोर का मानवीय व्यवहार के बारे में लिखिए. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ. इस पाठ का मुख्य प्रश्न है, बसंत एक ईमानदार लड़का है कैसे? इसका उत्तर होगा, बसंत स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था. वह मेहनत से पैसा कमाना चाहता था, इसलिए पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार किया. जब वह नोट भुनाने गया तब लौटते समय मोटर के नीचे आ गया और बुरी तरह से घायल होने पर भी वह अपने भाई प्रताप को पैसे लौटाने के लिए राजकिशोर के घर भेजता है. इससे पता चलता है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है. इस पाठ का दूसरा मुख्य प्रश्न है, पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए. इसका उत्तर है, पंडित राजकिशोर मजदूर के अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेता थे. गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति थे. बसंत को सहायता करने की दृष्टि से वे उससे सामान खरीदते हैं. प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना के बारे में पता चलते ही उसके घर पहुंचते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं. डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध करते हैं. दोनों भाइयों को सांत्वना देते हैं. इस प्रकार राजकिशोर की मानवीय व्यवहार होता है. अच्छा, तो अब हम इनका उत्तर देखेंगे. पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते हैं, तो बसंत अहिर टीले में रहता है. दूसरा प्रश्न, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता है, तो बसंत गरीब शरणार्थी लड़का. तीसरा प्रश्न, पंडित राजकिशोर मालिक है, तो अमर सिंह नौकर था, है ना. चौथा प्रश्न, प्रताप छोटा भाई है, वर्मा डॉक्टर हैं. क्वेश्चन मार्क को प्रश्नार्थक चिन्ह कहते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क को विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं. ठीक है छात्रों, यहां एक और क्रियाकलाप है, जोड़कर लिखिए. देखिए, दुबला थैली, लड़का बहन, थैला पतला, भाई लड़की. इस तरह बेतरह से हैं, इन्हें सही अर्थ वाले शब्दों से जोड़कर लिखना है. अच्छा, देखेंगे. दुबला, इसका सही शब्द क्या होगा? पतला. लड़का लड़की, थैला थैली, भाई बहन. आगे चलेंगे. हाँ, देखिए छात्रों, अब इस पाठ के संबंधित कुछ क्रियाकलाप है. रिक्त स्थान भरिए. अरे, खाली जगह जो है उन्हें भरना है. एक, मैं अभी बाजार से डैश लाता हूं. मैं अभी बाजार से डैश लाता हूं. क्या लाता है? भुना लाता है ना. भुना लाता हूं. भुना लाता हूं. दूसरा प्रश्न, मैं आपके डैश आने लाया हूं. आने लाया हूं. मैं आपके डैश आने, प्रताप कितने आने लाता है? 14.5 आने.
14.5 आने लाया हूं। तीसरा प्रश्न, हम दोनों डैश के घर में रहते हैं। बसंत और प्रताप किसके घर में रहते हैं? हाँ, अहीर के, भीखू अहीर के घर में रहते हैं। भीखू अहीर। चौथा प्रश्न देखिए, मैं डैश के लिए फोन कराता हूं। ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್. एम्बुलेंस। इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह डैश है। इसमें एक दुर्लभ गुण है और यह कैसा है? ईमानदार है। है ना? यहाँ एक और क्रियाकलाप है, विलोमार्थक शब्द लिखिए। पीछे, पीछे का विलोमार्थक शब्द क्या है? आगे, है ना? ठीक है। खरीदना, बेचना, लेना, देना, आना, जाना, शांति, अशांति, गरीब, अमीर। ठीक है। अच्छा छात्रों, मैं इस पाठ में कुछ प्रश्नें आपको गृह कार्य के रूप में करवाने के लिए दिया हूं। आप घर में इस पाठ को अच्छी तरह पढ़िए और इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर दिखा। छात्रों, अब इस पाठ में गृह कार्य के रूप में मैं आप लोगों को 4 वाक्य अनुवाद करने के लिए दे रहा हूं। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। प्रश्न 1, उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। दूसरा, मैं भीख नहीं लूंगा। तीसरा वाक्य है, बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले गए। और चौथा, यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। इन 4 वाक्यों को आप कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करके लिखकर लाना है। ठीक है? धन्यवाद।